ओडिशा ट्रेन हादसा, हुकूमत के जीरो एक्सीडेंट के दावे के बावजूद 3 ट्रेनों में तसादम कैसे हुआ? इंडिया के मशरकी रियासत ओडिशा में 3 ट्रेनों में तसादम से कम 288 अफराद हलाक और सैकड़ों लोग जख्मी हुए, जिनमें से बहुत सौ की हालत अभी तक नाजुक है। इंडिया में इस सदी के बदतरीन ट्रेन हादसे की वजह ताहाल वाज़ेह नहीं है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसकी तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी जाएगी, जबकि वजीर आजम मोदी ने जिम्मेदारान को सख्त सजा देने का कहा है। ताहम वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि हादसा तकनीकी वजूहात से हुआ। उन्होंने इस पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। डेफिनेटली हादसा तो किसी न किसी वजह से हुआ है, और उसकी वजूहात जानने के लिए भी तो कमेटी अपनी गुजारिशात करेगी ना। एक सरकारी अफसर ने कहा कि तहकीकात की सरबराही जनूब मशरक सर्कल में रेलवे की सेफ्टी का कमिश्नर करेंगे। वो बालासोर के इस खिते की निगरानी भी करते हैं जहां ये हादसा पेश आया था। ये अच्छी बात है कि अगर वो निगरानी करेंगे और जल्द से जल्द कमेटी की रिपोर्ट भी बाहर आए, ताकि लोगों को भी सुकून मिल सके कि ये हुआ क्या था और कैसे उनके प्यारों की जानें गई। हादसे की मुकम्मल तफसील दस्तियाब नहीं है, ताहम वजारत रेलवे के मुताबिक ट्रेनों में तसादम जुमे की शाम 6:55 पर बाबांगा बाजार स्टेशन के करीब हुआ, जो कि कलकत्ता के जनूब में 270 किलोमीटर के फासले पर है। हादसे में 3 ट्रेनें शामिल थीं। कोरोमंडल एक्सप्रेस, इसने रियासत मगरबी बंगाल के शालीमार स्टेशन से कुछ घंटे कबल सफर का आगाज किया था और इसकी मंजिल जनूबी शहर चेन्नई थी। बावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इसके सफर का आगाज बेंगलोर के यशवंतपुर स्टेशन से हुआ था और इसे बावड़ा पहुंचना था। स्टेशनरी माल जो गाड़ी बाबंगा बाजार स्टेशन पर खड़ी थी। एनी शाहदीन और मुतासरीन ने ट्रेनों में तसादम की मुतअद्दिद रुदात सुनाई हैं। ताहम रेलवे के तर्जमान अमिताभ शर्मा ने कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस सबसे पहले पटरी से उतरी थी। रेलवे की वजारत के एक एहलकार ने बीबीसी को बताया कि बाबांगा बाजार स्टेशन पर 4 ट्रैक्स हैं। उनका कहना है कि पहली और चौथी पटरियों पर माल गाड़ियां खड़ी थीं। मुसाफिर गाड़ियों को एक ही वक्त में दूसरी और तीसरी पटरियों से गुजरना था। इस पर तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों और कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और माल गाड़ियों से जा टकराई, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग हलाक हुए। उनके मुताबिक पटरी से उतरने वाली ट्रेन की बोगियां बावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की पिछली 2 बोगियों पर जा गिरी और उन्हें भी पटरी से उन्होंने उतार दिया। ओडिशा हुकूमत की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 2 ट्रेनों की कुल 17 बोगियां पटरी से उतरी और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। करीबी गांव के लोगों और एनी शाहदीन ने भी 3 ट्रेनों में तसादम के बारे में बात की है। जब इनकी फुटेज, जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, उसमें भी देखा जा सकता है कि कैसे ट्रेनें आपस में टकराई, जो एक हॉरिबल सीन था। गिरजा शंकर रात इस स्टेशन के करीब ही रहते हैं और जाय वकुआ पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से थे। उन्होंने बीबीसी को बताया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पहले पटरी से उतरी और इसने करीब खड़ी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। वो कहते हैं कि वहां अफरा तफरी का आलम था और हर जगह से धुआं उठ रहा था। फिर हमने देखा कि शालीमार एक्सप्रेस आई और कोरोमंडल एक्सप्रेस के मलबे से टकरा गई और उसकी 2 बोगियां भी उलट गईं। एक दूसरे यानी शाहिद के मुताबिक टकराने की जोरदार आवाज सुनने के बाद वो वहां पहुंचे थे। उनका कहना है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की कुछ बोगियां मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गईं। वहां बहुत सी लाशें और जख्मी थे। उन्होंने वहां एक छोटा बच्चा देखा जिसके वालिदैन इस हादसे में हलाक हो गए थे और वो बच्चा रो रहा था और फिर वो रोते रोते मर गया। ये बात इस एनी शाहिद ने बताई कि वो बच्चा वहां पे रोते रोते मर गया। ये कितना दिलगीर और दुखी सीन होगा कि उसके वालिदैन भी मर गए और उस बच्चे को भी अपने स्पॉट पे मरते दिखा। हादसे के बाद इंडियन रेलवे के सिक्योरिटी निजाम पर संगीन सवाल उठ रहे हैं और के साथ ही रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। मगरबी बंगाल में बरसरे इक़्तिदार जमात तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा अभिषेक बनर्जी ने हादसे के बाद हुकूमत पर सवाल उठाते हुए कहा, मरकजी हुकूमत अपोजिशन लीडरों की जासूसी पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इस तरह के हादसा को रोकने के लिए, ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए आलात लगाने की जरूरत को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हुकूमत सियासी हमायत हासिल करने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस और नए बनाए जाने वाले रेलवे स्टेशनों की तारीफ कर रही है, लेकिन हिफाजती इकदाम को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस सूरत हाल में वजीर रेलवे को मुस्तफी हो जाना चाहिए। उनके अलावा कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने भी हुकूमत पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि ये हादसा ही इतना बड़ा है कि लोग उस पर खामोश रहना मुनासिब नहीं समझ रहे। उन्होंने कहा
کہ مسافروں کو محفوظ طریقے سے منزل تک پہنچانے کے لیے جو بنیادی ڈھانچہ موجود ہے، نچلی سطح پر جو ضروریات ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انڈین ریل سے روزانہ اوسطاً 25 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں۔ حکومت بلٹ ٹرین وندے بھارت ایکسپریس میں سرمایہ کر رہی ہے، لیکن ریلوے مسافروں کی حفاظت پر توجہ کم دے رہی ہے۔ ان کے علاوہ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ ہمارے پاس وزیر اعظم اور ریلوے کے وزیر سے پوچھنے کے لیے بہت سے سوالات ہیں، لیکن ابھی ریسکیو اور امدادی کاموں کا وقت ہے۔ چونکہ بہت سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، ان کی حالت سیریس ہے، اس لیے لوگ چاہیں گے کہ وہ اپنے پیاروں کی حالت کو بہتر کریں اور سیاسی معاملات میں ابھی تک نہ الجھیں۔ حکومت کا کاوچ یعنی حفاظتی ڈال کے نظام کا دعویٰ کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی حکومت دعویٰ کرتی ہے ہر حادثے کے بعد عام طور پر وزیر ریلوے سے لے کر ریلوے افسران تک اکثر حادثہ کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کی بات کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے ریلوے میں حادثات کو روکنے کے لیے بہت سی تکنیکی وجوہات پر غور کیا گیا، لیکن آج بھی ایسی تکنیک کا انتظار ہے جو ریلوے کے نظام کی تصویر بدل دے۔ ریلوے کے وزیر اشونی وشنو نے مارچ سن 2022 میں حیدرآباد کے جڑواں شہر سکندرآباد کے قریب ٹرینوں کو حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے متعارف کروائے جانے والے نظام کاوچ یعنی حفاظتی ڈال کے ٹرائل میں خود حصہ لیا تھا۔ اس وقت یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ کاوچ انڈین ریلوے میں حادثات کو روکنے کے لیے ایک سستی اور بہترین ٹیکنیک ہے۔ ٹرین کے انجن میں سوار ہو کر اس کی آزمائش کی ویڈیو وزیر ریلوے نے خود بنوائی تھی۔ کاوچ ایک مقامی سطح پر تیار کی جانے والی ٹیکنالوجی ہے اور اس کے متعلق حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی ہندوستانی ریلوے کے تمام مصروف جو اسٹیشنز ہیں ان کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ لیکن ان تمام دعووں کے بعد بھی ریلوے حادثات کو روکا نہیں جا رہا۔ وزیر ریلوے کے دعوے کے باوجود انڈین ریلوے کی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ اڈیشہ میں پیش آیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح کے حادثات کو روکنے کے لیے کاوچ تیار کیا گیا تھا، جمعے کو ہونے والا حادثہ بالکل ویسا ہی حادثہ تھا جو اڈیشہ کے بالاسور میں ہوا تھا۔ یہ انڈین ریلویز کی تاریخ کے 5 بدترین حادثوں میں سے ایک ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس کے سربراہ اتل کروال نے کہا کہ تصادم سے کئی بوگیاں کچلی گئیں اور امدادی ٹیموں کو مسافروں تک پہنچنے کے لیے ملبے کو کاٹنا پڑا۔ 18 گھنٹوں تک لاشیں اور زخمی مسافروں کو نکالنے کے لیے سینکڑوں ایمبولینسیں، ڈاکٹر، نرسیں اور رضاکاروں کو وہاں پہ وقوع پہ بھیجا گیا۔ انڈیا میں دنیا کے سب سے بڑے ریلوے نیٹ ورکس میں سے ایک ہے جہاں روزانہ 12,000 سے زیادہ لوگ سفر کرتے ہیں۔ ان ٹرینوں کی بدولت لاکھوں مسافر ملک میں سفر کرتے ہیں، تاہم اس کے انفراسٹرکچر کو بہتری درکار ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ بہتری ابھی تک نہیں آئی۔ اس حادثے میں سینکڑوں لوگوں کا مر جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ انڈیا نے جو کاوچ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی تھی وہ ابھی تک کارآمد ثابت نہیں ہو پا رہی، لیکن ہوگا یہی جیسے ہوتا آیا ہے کہ کمیٹی بنے گی، کمیٹی بیٹھے گی، میٹنگز ہوں گی، جائے وقوع کا دورہ کیا جائے گا، لیکن ہوگا کچھ نہیں، انصاف نہیں ہوگا، چونکہ مرنے والے غریب غربا تھے، وہ کسی بھی جگہ پہ ہوں، کسی بھی علاقے کے رہائشی ہوں، کسی بھی ملک کے رہائشی ہوں، چونکہ ان کی آواز اشرافیہ تک نہیں ہوتی۔ اشرافیہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے کیش تو ضرور کروائے گی، لیکن ان کے لیے حقیقی طور پہ جو کچھ کیا جانا چاہیے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو انڈیا کی جو کمیٹی ہے، انڈین گورنمنٹ جو مودی سرکار ہے، وہ اس کو کب تک سامنے لے کے آتی ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ انصاف بھی ہو سکا۔ جو جانے والے ہیں وہ تو جا چکے ہیں، لیکن جو موجود ہیں ان کو تو بچایا جا سکتا ہے کسی نہ کسی پلاننگ کے تحت، اگر نیت ٹھیک ہو تو۔